Ano na guys? Follow back naman po. Sure. Ano na? Go nyo na yan. Mahal kita. Kate. Karin. Great body. Ha? Lobat na ako, guys. Yabang ah. May paklap-klap ako sa'yo. Tagal mo mag... Friday. Wala pala siyang damit. Yawa. Tuki may roommate mo. Sige, nung visa yun eh. Peak. Si Kenzo wala pa. Hindi pa nagbag... Tab. Pa 5-star mo na ako, Kenzo. Search ke, sige. Talbot. Talbot or... Basta white wine na sweet. Gusto ko yun. Good evening, Jen. Good evening, Bern. May nasilip na. Ay! Sorry, hindi ko napansin. Oh. 7K. Anong tawag doon? May tawag doon eh. Mama's boy ba yun? Or Lola's boy? Something. Stress ako sa'yo, Char. So, I didn't know that. Lagaan na lang kita, Kenzo. Pwede din. Ako na lang yung mami mo. Char. Christian. Thank you, Kenzo. Tangina, ubad. Mag-twerk ka, pakita ko yung gago, ubad ka eh, tangina mo kasi. Daw yung friend ko. Guys, follow locals and support locals. Paano ba? Mag-anino ka nga. Kita nga. Ayun no. Gumaga. Kita siya. Sige, tayo ah. Gago.